Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Un qué? Un grr. Hai guys, balik lagi dengan konten Coki Purnomo ya. Hari ini cuaca nggak begitu cerah teman-teman, sedikit mendung ya. Suhu udara di 30 derajat sampai. Don't you think it's tricky? We moving slowly, so slowly. I can't wait no more, so hurry, oh hurry. Dame un tu, ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu, Terus di dame un rumah supaya dia nggak terlalu stres juga teman-teman, karena beberapa minggu dia nggak main keluar.